डिप्राइव रिटेंस की ओर से सोमवार को अगरतला स्थित प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की गई। उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्राइव डोरिटेंस के महासचिव अमित रियांग ने कहा कि 5 जून को सुबह 8 बजे से चंपकनगर असम अगरतला मार्ग की नाकाबंदी की घोषणा की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वे उनसे किए गए वादे को पूरा नहीं करते तो वे बाद में भी इस आंदोलन को जारी रखेंगे। जतन हामबायाफोर सिनी डिप्राइव रिटार्निस मुभमेंट कमिटी जों तिनियो और फाइये जों प्रेस क्लेमा कारण उनखा सिनी मानथाय गोबांमा सकावनो जों सेमा 2021 अक्टोबर मासे 27 तारिख वनो जों लास्ट माइनस अनलाइका सेक्रेटारि चेम्बार ट्राइबल वेलफेयर सेक्रेटारि चेम्बार जों माइनस अनलाइका गवर्नमेंट बाय इनके ओ चेम्बारनो जों और फाइनल मीटिंग को आचक लाइका माने फाइनल को बुसाकान रावनि जे मान थाइन राव असुबिदा दंनायनो जों रिरि सनाय होनो साका एखे सामानि परे सय पत्र बुरिखा माने जोंनो पुरापुरिनो आसास रिखा एखे रिबानि बागै ताबुक जों जे सिनि बुसुक जनका PMAY नो आपातत ताबुक जरा नो करै आपातत ताबुक जरा चानानि माइ करै कयजन तं खचिनि असुबिदा रं तनाय कयजन तंखो आबनो जों नायै लिस्ट रिफायका एखे लिस्ट रिति रिति कोई एक मास करक थांगो एखे आबो गवर्नमेंट जों मानेও ঠিক আছে जों कोई एक मास तो समय माना नाय नावनि लिस्ट न जों ठीक खायना हंकाय किसा समय नाव हंकाय ঠিক আছে जों किसा समय नाव न लिस्ट राव रिलाय पुटाप खायलायखा खायलायमानि परे चिनी ए जे माइनस नि ताबु हंकाय जतो रेडी अंपायखा अंपायमानि परे ताबु हंकाय जोंना रिनाय रिया कोनो चिनि बागै खुश खबर करिखा ए आबोनि बागै इनके जोंबो माने सेक्रेटारि नि चेम्बार से माइनस राव मानि तंखांखाय मीटिंग राव अंलायखांखाय ता आशा किसा माखलायता मानानो सिनि मानथायनो माना दङ होननाय जों आशा खालायो एखे खालायमानि परेव सिनि कागज पत्र एग्रीमेंट राव मानलायखांखाय ओंखाय आबोनि परे ताबो कोनो खुश खबर ख्रै एखे जों बार सेक्रेटारि अफिस राव थांलायो थांफोनो तांहि साखा नरावनि आबो जत रेडी ओंखा इनके सुदु रेडी ओंखा हिमा बाय ओंयाब्ला माना तो नांब्ले जों बुफ्रु रेडी ओंनाय बुफ्रु जों मानसिनाय बुफ्रु जों नक राव तांसिनाय बुफ्रु जों मानथायनो मानसिनाय आबो तो नांया देबा ए आबोनि बागै ताबु 20 कांगो हिंकाय 2023 हिंकाय ठीक जनवरी मास रके माने इलेक्शन विधानसभा ए इलेक्शन सिकांगो न सुनो अब तारातारि इलेक्शन नि सिकां डिक्लार ओंनाय डिक्लार नि सिकांगो चिनि ओ मान थाय ताबुक जे माइनस ओंलाय मानि सेक्रेटारि चेम्बार ओ माइनस ओंलाय मानि जोंनो तारातारि रिनि ओंथुं ब जून मासनि बिसिङनो जोंनो मारिनाय जदि रिया हिंकाय चिनि आंदोलन जों जे ताबुक साखलायखा चिनि डिप्राइव रिटार्निस मुभमेंट कमिटी DRM चिनि मथानि बिसिङनो जों अनिर्दिष्ट काल जों जयानो आंदोलन खायनान बागै जत प्रस्तुत नालायखा जों मीटिंग आजलायखा ताबु हंखाय जों 5 तारिख आंदोलन खायचिनाय बो 5 तारिख उको जून मासनि 5 तारिख आसाम आगरतलानि लाहार कासलायसिनाय आते हिनै चिनि कायसा प्रस्तुत तिनि साखलायमु आबन बागै किन्तु जोंनो अबनि सिकाङो तारातारि जोंनो माने सेंसन कपि खायफोर रिथु बाननिनि जेकुनो एकटा चिनि बागै आसास बोलते ना चुंगताई करिखा ते माइनस टाइनस बुखलायना नांलिया चिनि हिंकाय ताबु हिंकाय सेंसन जे खायसिदि PMAY नो बु सेंसन खायसिदि बा ARDD पशुपालन बु सेंसन खायसिदि बाननिनि पावर टिला बु सेंसन खायसिदि चिनि स्कूल एडुकेशन आबो बु चुंगनो सुजुग सुबिदा तारातारि रिनान बागै चिन बागै पुटाप खायसिदि जों हिंकाय आइसि ताबु जदि माइया सा पर्यन्त जों आंदोलनखौ खायनाय ताबु थागिया जों थेके थैपायखा इनके आगे वो मोहायनो सेमाव जों अक्टोबर मासनि 27 तारिख ठीक आंदोलन खायना दंमाने इनके 26 तारिख इनके सेक्रेटारि लेवल नि बरक जोंनो रहरवै डाइरेक्टर थांका DM थांका बा SP थांका थांवै जोंनो साका खनान राव लाहार ताका सलायदि नरावनि दाबि जों माने हाय नराव बुकु बाय माने मांयाब्ला रिना नांनाय जोंनो अबश्य इनके रिना नांनाय हिंके जों जेबोसो काससिनाय खना जों ननि कक माने हिंके बनि फुं आइखे न इलेक्शन नि माने नमिनेशन एके ए नमिनेशन नि समय हिंकाय ठीक ब्रं असुबिदा अंसिनाय हिनै सारिनि सिमिनो ताम खलायखा जोंनो मीटिंग अरेंज खलायखा सेक्रेटारि चेम्बार इनके मीटिंग अरेंज खलाय लगे जोंनो कपि रिखा
रिमानि परे 27 तारिख 27 नि ठीक 4टा समय सेक्रेटारि अफिस मीटिंग अंखा औमानि परे हिंखाय जोंनो माइनुस रावबो रैखा गाहाम खायनो चिनि बागै पुट आप तो खायखा खायफोनो रां रिया खबले दाबु रां तो नांनाय रांनि बागै सेंसन खायसि दे ए आबोसे चिनि बागै तारातारि सेंसन कपि रिया अंखाय जों थुइखा अरन चिनि प्राण न खिबिसिनाय चिनि लांमानो अरन खिबिसिनाय जों गाजे जों आंदोलन खायसिनाय फुंनि कयटानिसिम फुंनि 8टानि सिम कासनाय सुदा आसाम आगरतला लाहार सुदु आसाम आगरतला लाहार सिमिनो ताइ आबो तो खायया खरगपुर रावना चिनि आपातत ताबु तो 859 जना मेम्बार दङ अब जतन फाइनान बागै तियार अंलायजा जों आज आगे बंदर वाइसा माइके थकक जा खांगा तब तोसा मुंसा न सावै थकक खांगा न आपरो बर सानाय आम फायदे आबो तो न तो बार बार न आगे तो तो जों थकक मकलाया दो भाई थकक मकलाया जों माइनस मान खाबले ताबु जों ओ माइनस नि अनुसारे बो हाइ कोर्ट केस खाइमानो चिनि आबो कायसा लामा दं खाबले माइनस मान बरु रोजा के रोजा यांके ताबु चिनि जे माइनस नि अनुसारे जों लिस्ट बुले रिगलायखा ओंके लिस्ट रिमाबो चिनि आबो लिस्ट बु पुट आप नखायखा ठीक न আমরা আপনারা সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়া আপনার সকলকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন আজকে এই ফ্রেশ আমরা ডিপ্রাইভ রিটার্নিস মুভমেন্ট কমিটি ডিআরএমসি আমরা তরফ থেকে ডিআরএমসি কমিটি অর্গানাইজেশন তরফ থেকে এই ফ্রেশ আমাদের মূল উদ্দেশ্য আমরা সে ডিপ্রাইভ রিটার্নিস বিগত দীর্ঘদিন ধরে আমরা জঙ্গল জীবনে থাকার পরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছি আসার পরে আমরা যে ত্রিপুরা নাগরিক হিসাবে আমরা যে কোনো সরকারের সুযোগ সুবিধার বা প্রাণের বাঁচার জন্য আমাদের পরিবার বাঁচার জন্য আমরা সুযোগ সুবিধা পাওয়ার দরকার সে পাওয়ার প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা সে কমিটির তরফ থেকে বারবার আন্দোলন করেছি আন্দোলন করার পরে মাইনুস এবং বিভিন্ন গভর্নমেন্ট কর্মকর্তা এবং সেক্রেটারি লেভেল প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এবং ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডাইরেক্টর চেম্বার এবং ওয়েস্ট ডিএম চেম্বার ওনার কাছে আমরা বারবার মাইনুস এবং এগ্রিমেন্ট হয়ে গেছে তারপরে লাস্ট মুহূর্তে গত অক্টোবর মাসের 27 তারিখ 2021 এই তারিখে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি চেম্বারে লাস্ট মিটিং হয়ে গেছে হওয়ার পরে আমরা মাইনুসও পেয়েছি 9 দফা দাবি আদায়ের উনি মাইনুস থেকে সেক্রেটারি প্রিন্সিপাল ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি উনি নিজস্ব সইপত্র এখনো দেওয়া হলো দেওয়ার পরে এখনো মাইনুস আছে সে মাইনুসের অনুসারে আমরা এখনো পর্যন্ত কোনো আমাদের যে সুযোগ সুবিধার জন্য কার্যকরী এখনো হয়নি যার কারণে আজকে সেই প্রেসের মাধ্যমে আমরা আজকে যে মূল উদ্দেশ্য মূল অনুরোধ আমাদের আগামী এই জুন মাসে 5 তারিখে আমরা সেই দাবি আদায়ে একটা রাস্তা অবরোধ আন্দোলন করব আসাম আগরতলা রোড চম্পকনগর ব্রিজের সামনে আমরা একটা আন্দোলন ডাকা হলো আমরা ডিপ্রাইভ রিটার্নিস মুভমেন্ট কমিটির তরফ থেকে এবং এই জুন মাসের ভিতরে বা আজকে 30 তারিখ মে আগামী 3-4 দিনের ভিতরে আমরা যে মাইনুসের অনুসারে উনি কোনো মুহূর্তে আমরা যদি সে মাইনুসের অনুসারে কার্যকরী না করে যদি মিটিং সিটিং বিভিন্ন ধরনের আমরা অনুরোধ বা আমাদের দায়িত্বশীলরা যে কোনো একটা তাই না কার্যকরী না করে তাহলে আমরা আগামী 5 জুন 2022 ঠিক সকাল 8টা থেকে আরম্ভ করে আমরা অনির্দিষ্টকাল যতটুক আমরা দাবি সে মাইনুসের অনুসারে দাবি না পাওয়ার পর্যন্ত আমরা আন্দোলন অব্যাহত থাকব সে আন্দোলন করার জন্য আমরা আজকে
সবাইকে অনুরোধ, ত্রিপুরা সরকার এবং চিফ মিনিস্টার এবং চিফ সেক্রেটারি এবং সেক্রেটারি হোম, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি, বিভিন্ন গভর্নমেন্ট কর্মকর্তা উনি কাছে আমরা চিঠি দেওয়া হলো এবং এসপি সবাইকে জানানো হলো। আমরা দাবি অতি শক্ত আগামী বছর 2023-এর বিধানসভা নির্বাচন বা আরও 2-3 মাসের পরে নির্বাচনের ডিক্লার হয়ে যাইব গা, সেটার আগে যে নির্বাচনের ডিক্লার আগে আমরা সে দাবিটা পূরণ করতেই হবে। যদি দাবি পূরণ না করে আমরা যা মরলেও বাঁচলেও যাই হোক, তো আমরা আন্দোলন আগামী 5 তারিখ হইতে আরম্ভ করে সে আন্দোলনটা আমরা দাবি পূরণ না হওয়ার পর্যন্ত আমরা সে রাস্তা অবরোধ করার জন্য আজকে অনুরোধ ত্রিপুরা সরকারের কাছ থেকে। আপনারা কতটা গ্রুপের মেম্বার আছেন? আমরা গ্রুপের মেম্বার, কতটা এক্সট্রিমিস্ট গ্রুপের মেম্বার আপনারা আছেন? কতজন আসবে আপনারা? আমরা মেম্বার আপাতত 800। টোটাল 800 প্লাস না? হ্যাঁ, আমি বলতেছি কয়জন, মানে এই এটিটিএ মেটালের ফ্যামিলি গ্রুপটা 48 হ্যাঁ, এনএলএফটি, এটিটিএফ, টোটাল এরপরে টোটাল আমরা গ্রুপের হলো টোটাল 48টা গ্রুপ। হ্যাঁ, 48টা গ্রুপের মধ্যে আমরা এখনো আপাতত ডিপ্রাইভ 859 জন। কোনো কিছু আমরা সরকারের সুযোগ সুবিধার হয়নি আপাতত এখনো পর্যন্ত। গড়ের না মাইনুসের ভিতরে আছে, মাইনুস কপি আছে, কপি দেখাতে পারি। আপনার নামটা পরিচয় দিন। অমৃত জিয়াং, আমি ডিপ্রাইভ রিটার্নিস মুভমেন্ট কমিটির তরফ থেকে জেনারেল সেক্রেটারি জিএস। আমার নাম অমৃত জিয়াং। 2021 অক্টোবর মাসে 27 তারিখে আন্দোলন ঘোষণা করেছিল। সে ঘোষণার মধ্যে ওই যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি তরফ থেকে এবং সেক্রেটারি হোম তরফ থেকে তাই না ডাইরেক্ট আমরা মিটিং এবং মাইনাস দেওয়ার জন্য এবং আমরা দাবি মেনে নেওয়ার জন্য তাই না আমরা অনুরোধ করছে। লগে লগে এর সময় তো আমরা নগর পঞ্চায়েতের নির্বাচন তো এই সময় এই নির্বাচন ডিক্লার কারণে আমরা তাই না যে আন্দোলনটা ভাঙ্গিয়া সেরা তাড়াতাড়ি আজকে আপনার লগে আমরা মিটিং বইব। আপনারা যে দাবিটা আমি আপনারা আর কনফিউজ করতো না, আমরা আপনার যত দাবি চাইছে সে দাবিটা আমরা পূরণ করব। সেটা পূরণ করার জন্য ওই তো মাইনাস দিছে আমার, মাইনাসের ভিতরে সইপত্র হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি আছে, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডাইরেক্টর আছে, জানে হোম সেক্রেটারি আছে এস চৌধুরী সেক্রেটারি হোম, এরপরে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি তনুশ্রী দেববর্মা, এরপরে এলটি দাললং তার ডাইরেক্টর। হ্যাঁ, রিটার্নিস লিখিত আছে, মোটামুটি সইপত্র হয়ে গেছে। ওই তো মাইনাস আছে মিটিংয়ে কত তারিখে মাইনাস করছে, কত তারিখে কি হয়েছে, কি আলোচনা হয়েছে।